Hello, 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 IPL খেলা চলতেছে। 3 ওভার শেষে hello, তাদের সংগ্রহে ডেভিড ওয়ার্নার 12 বলে 11 রান এবং জনি বেস্টন 6 বলে IPL খেলা চলতেছে। 6 রান। 3 ওভার hello, শেষে তাদের সংগ্রহে ডেভিড ওয়ার্নার 12 বলে 11 রান এবং জনি বেস্টন 6 বলে IPL খেলা চলতেছে। 6 রান। 3 ওভার hello, শেষে তাদের সংগ্রহে ডেভিড ওয়ার্নার 12 বলে 11 রান এবং জনি বেস্টন 6 বলে IPL খেলা চলতেছে। 6 রান। 3 ওভার hello, শেষে ডেভিড ওয়ার্নার 14 বলে 12 রান 85 স্ট্রাইক রেট রেখে ডেভিড ওয়ার্নার 14 বলে 12 রান 85 স্ট্রাইক রেট রেখে বলার খুব ভালো বল করতেছে 2 বলে 3 1 রান দিয়েছে 2 বলে বলার খুব ভালো বল করতেছে ডেভিড ওয়ার্নার 14 বলে 12 রান 85 স্ট্রাইক রেট জনি ব্রেস্টন 7 বলে 7 রান 100 স্ট্রাইক রেট রেখে
ডেভিড ওয়ার্নার 14 বলে 12 রান, 85 স্ট্রাইক রেটে জনি ব্রেস্টন 7 বলে 7 রান, এখন স্ট্রাইক রেট রেখে স্ট্রাইক এন্ডে আছে ডেভিড ওয়ার্নার। দেখা যাক ডেভিড ওয়ার্নার পরে বলে কি করে। এখন স্ট্রাইক এন্ডে আছে ডেভিড ওয়ার্নার। দেখা যাক আবার একটি সিগন্যাল নিয়ে স্ট্রাইক রেট জনি ব্রেস্টনের কাছে দিয়েছে। আবার একটি সিগন্যাল নিয়ে স্ট্রাইক রেট জনি ব্রেস্টনের কাছে দিয়েছে। জনি ব্রেস্টন 7 বলে 7 রান নিয়ে এক্সট্রা স্ট্রাইক রেট রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। জনি ব্রেস্টন 7 বলে 7 রান নিয়ে এক্সট্রা স্ট্রাইক রেট। দেখা যাক পরে পরে কি হয়। হ্যাঁ, 8 বল, এই বলে কোনো রান নেই। 8 বলে 7 রান নিয়ে জনি ব্রেস্টন স্ট্রাইক এন্ডে। আর অন্যদিকে ডেভিড ওয়ার্নার 15 বলে 13 রান নিয়ে এই বলে কোনো রান নেই, এর সাথে একটি 4 মেরে স্ট্রাইকে নন স্ট্রাইকে আছে ডেভিড ওয়ার্নার আর স্ট্রাইক এন্ডে আছে জনি ব্রেস্টন। এর সাথে একটি 4 মেরে স্ট্রাইকে নন স্ট্রাইকে আছে ডেভিড ওয়ার্নার আর স্ট্রাইক এন্ডে আছে জনি ব্রেস্টন। এর সাথে একটি 4 মেরে স্ট্রাইকে নন স্ট্রাইকে আছে ডেভিড ওয়ার্নার আর স্ট্রাইক এন্ডে আছে জনি ব্রেস্টন।
ডেভিড ওয়ার্নার একটি সিক্স মেরে দিলেন সবার সামনে। জনি বেস্টন কিন্তু এখন 14 বলে 9 রান নিয়ে নন স্ট্রাইকে অ্যান্ড স্ট্রাইকে আছেন ডেভিড ওয়ার্নার 20 বলে 22 রান নিয়ে একটি 4 এবং একটি 6 মেরে 110 স্ট্রাইক রেট রেখে ষষ্ঠ বল নিয়ে পঞ্চম বলে কিন্তু ডেভিড ওয়ার্নার একটি 4 মেরে দিলেন এবং 21 বলে 26 রান করে ফেললেন 123 স্ট্রাইক রেট রেখে। এই ওভারে এখনো পর্যন্ত 2টি বাউন্ডারি, একটি 6 এবং একটি 4-এর মাধ্যমে ডেভিড ওয়ার্নার এই ওভারটি শেষ করলেন। Vivian আছে রে।
এখনো পর্যন্ত ডেভিড ওয়ার্নার স্ট্রাইক এন্ড নন স্ট্রাইক এন্ড জনি বেস্টন কিন্তু আজকে বেশি সুবিধা করতে পারেনি, কারণ তার একটু সমস্যা হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। একটি দেখলাম আমরা মাঠের মধ্যে ফিজিও তার চিকিৎসা করলেন, এবং অন্যদিকে ডেভিড ওয়ার্নার কিন্তু চালিয়ে খেলতেছেন। দুটি 4-এর মার এবং একটি 6-এর মার দেখতে পেয়েছি তার ব্যাট থেকে। দেখা যাক ডেভিড ওয়ার্নার কতটুকু তার ইনিংসটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ওভারের পরের বল, এখন জনি বেস্টন স্ট্রাইক অ্যান্ড ডেভিড ওয়ার্নার নন স্ট্রাইক এন্ডে। আমিত মার্শা প্রথম বলেই এক রানে জিতে সিগন্যাল নিয়ে নেন ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যান্ড পরের বল চেস করবেন জনি বেস্টন। দেখা যাক কি হয়। পরের বল নিয়ে এগিয়ে আসছেন অমিত সাহা। দ্বিতীয় বলে জনি বেস্টন দুটি সিগন্যাল নিয়ে নেন। সুইপ খেলেছিলেন জনি বেস্টন, অ্যান্ড সেই সুইপ খেলার সুবাদে 2টি রান করে ফেললেন। এখনো পর্যন্ত স্ট্রাইক এন্ডে জনি বেস্টন অ্যান্ড নন স্ট্রাইক এন্ডে ডেভিড ওয়ার্নার। এবারে পরের বলে কিন্তু চালিয়ে গেলেছেন জনি বেস্টন, এবং মিডল উইকেট এর বরাবর লম্বা 6 মেরে দিলেন জনি বেস্টন। জনি বেস্টন সময় নিয়ে খেলতেছেন, স্ট্রাইক রেট কিন্তু 106 স্ট্রাইক রেট নিয়ে এখনো পর্যন্ত জনি বেস্টন খেলতেছেন। ওভারের পরের বল, অ্যান্ড একটি চিকি সিগন্যাল নিয়ে নিলেন জনি বেস্টন। এখন নন স্ট্রাইকে ডেভিড ওয়ার্নার, স্ট্রাইকের এন্ডে ডেভিড ওয়ার্নার অ্যান্ড নন স্ট্রাইকে জনি বেস্টন। যারা যারা আমার ভিডিওটি দেখেছো অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও, অ্যান্ড খেলাটি উপভোগ করতে থাকো। ওভারের পরের বল, আবারও ডেভিড ওয়ার্নার দুটি রান নিলেন, এবং ডেভিড ওয়ার্নার তার কাছে তার স্ট্রাইকে রেখে দিল। ডেভিড ওয়ার্নার ব্যক্তিগত সংগ্রহে 30-24 বল থেকে, অ্যান্ড জনি বেস্টন ব্যক্তিগত সংগ্রহ 18-17 বল থেকে। এরই সাথে দলীয় সংগ্রহ 50 পূর্ণ হলো 6.5 বল থেকে। ওভারের পরের বল, দেখা যাক কি হয়। ওভারের পরের বলে আবারও 2টি রান নিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। এরই সাথে ডেভিড ওয়ার্নার পৌঁছে গেলেন 30 রানে 25 বল থেকে, অ্যান্ড জনি বেস্টন 17 বল থেকে 18 রান।
এখন স্ট্রাইকার এন্ডে থাকবে জনি বেস্টন অ্যান্ড নন স্ট্রাইকার এন্ডে ডেভিড ওয়ার্নার, যিনি কিনা এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি হাফ সেঞ্চুরি 50 করা প্লেয়ার, যে আইপিএল এর সর্বোচ্চ। অন্যদিকে জনি বেস্টন, তিনি একজন ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়, যিনি কিনা হায়দ্রাবাদে অনেকদিন যাবৎ খেলতেছেন। অন্যদিকে ডেভিড ওয়ার্নার অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার, তিনি কিন্তু ডান হাতে যেমন বা হাতে যেমন পারদর্শী, তেমনি ডান হাতেও তেমনই এক দক্ষ প্লেয়ার। ইনি প্রথম প্রথম ডান হাতে খেলতেন এবং এখন আস্তে আস্তে বা হাতে খেলা শিখে ফেলেছেন। এখন তিনি বা হাতেই ব্যাট করে থাকেন। আমরা জানি, যারা এই কথাটা জানেন না তারা আশা করি জেনে ফেললেন, ইনি কিন্তু ডানহাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন। প্রথম প্রথম উনি যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন, তিনি কিন্তু ডানহাতি ব্যাটসম্যান হিসেবে পা রাখেন, কিন্তু ওর কাছে বাঁ হাতে ব্যাট চালাতে বেশি পছন্দ করতেন, এজন্য তিনি এখন বাঁ হাতে ক্রিকেট ব্যাটিং করে থাকেন। এখনো পর্যন্ত ডেভিড ওয়ার্নার 32 রান সংগ্রহ করেছে 25 বল থেকে এবং জনি বেস্টন 17 বল থেকে 18টি রান। অন্যদিকে আরসি নর্থ 2 ওভার করে 16 রান করেছে, ইকোনমিক্স 8 রান। অমিত মিশ্রা 1 ওভারে 14টি রান দিয়েছেন, ইকোনমিক্সে 14 রান। কোনো উইকেট নেই, অমিত মিশ্রা কোনো উইকেট পাননি এখনো পর্যন্ত। মার্কাস স্টোনিস 1 ওভার করে 3টি রান দিয়েছেন। এখন স্টোনিস বল করবেন জনি বেস্টনের বিপক্ষে। দেখা যাক জনি বেস্টন কি করতে পারেন। স্টোনিস বল করতে এগিয়ে আসছেন স্টোনিস। দেখা যাক জনি বেস্টন কি করতে পারে। এখনো পর্যন্ত জনি বেস্টন 2টি রান করে ফেললেন প্রথম বলেই। দুটি রানের জন্য জনি বেস্টন কিন্তু স্টোনিসের বলে 2টি রান নিয়ে নিলেন প্রথম বলেই। কিন্তু ইনি কিন্তু আগ্রাসী ব্যাটসম্যান, আমরা সবাই জানি উনি ভালো একটি ব্যাটসম্যান। ওর ব্যাটে যখন আগুন জ্বলে তখন বল কিন্তু মাঠের বাইরেই থাকে বেশিরভাগ সময়। দেখা যাক জনি বেস্টন পরের বলে কি করতে পারে। ওভারের পরের বল জনি বেস্টন 1 রানের জন্য তৈরি করেছেন। সিগন্যাল নিয়ে নিলেন এবং স্ট্রাইক এন্ডে ডেভিড ওয়ার্নার এন্ড নন স্ট্রাইক এন্ডে জনি বেস্টন। ডেভিড ওয়ার্নার কিন্তু এখন চালিয়ে খেলতেছেন এবং জনি বেস্টন কিন্তু মারমুখী হয়ে যাচ্ছেন। স্টোনিস কিন্তু 2 বল করে তিনটি রান দিয়ে ফেলেছেন। এখন নন স্ট্রাইক এন্ডে থাকবেন ডেভিড ওয়ার্নার এবং নন স্ট্রাইকে জনি বেস্টন। ডেভিড ওয়ার্নার স্টোনিসের তৃতীয় বলটি মোকাবেলা করবেন। দেখা যাক ডেভিড ওয়ার্নার কি করে। স্টোনিসের তৃতীয় বল কিন্তু ডেভিড ওয়ার্নার 1টি রানের জন্য স্থান পরিবর্তন করলেন। এখনো পর্যন্ত স্টোনিস খুব ভালো বল করতেছেন। তিনি 1 ওভার 3 বল করে 7 রান, মানে 9টি বলে 7 রান দিয়েছে। উনি কিন্তু আইপিএল এর মধ্যে অনেক ভালো বল করতেছেন। তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাত্র
9টি বলে 7টি রান দিয়ে এখনো পর্যন্ত ইকোনমিক্সে 4.67 ইকোনমিক্সে বল করতেছেন। ওভারের পরে বল স্টোনিজ টু বেস্টন কিন্তু দুইটি মিডিউকেটে বলটি পাঠিয়ে দিয়ে দুইটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করলেন। আবার স্ট্রাইকের এন্ডে থাকবেন জনি বেস্টন অ্যান্ড ডেভিড ওয়ার্নার, কিন্তু নন স্ট্রাইকের এন্ডে। ওভারের পরের বল মোকাবেলা করবেন জনি বেস্টন। স্টোনিজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভালো বল করে যাচ্ছেন, তার দলকে দিল্লি দলকে উনি ভালো একটি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন এখনো পর্যন্ত। আমরা জানি ওই আগের ম্যাচেও অনেক ভালো বল করেছিল, এখনো পর্যন্ত তার পারফরমেন্সটা অনেক ভালো রাখতেছেন। দেখা যাক ওভারের পরে বল আবারও একটি রানের জন্য স্থান পরিবর্তন করেন জনি বেস্টন। স্টোনিজ কিন্তু একটুও ছাড় দিচ্ছেন না ব্যাটসম্যানদেরকে, একটুও মারার কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না স্টোনিজ কিন্তু অনেক ফাটাফাটি, বলতে গেলে ফাটাফাটি বল করতেছেন। আর ডেভিড ওয়ার্নার এখন পরের বলটি মোকাবেলা করবেন ওভারের লাস্ট বল। দেখা যাক ওভারের লাস্ট বলে কি করতে পারে ডেভিড ওয়ার্নার এখনো পর্যন্ত 26 বলে 33 রান নিয়ে স্ট্রাইক এন্ডে 2টি 4 এবং 1টি 6 নিয়ে স্ট্রাইক এন্ডে রয়েছেন। ওভারের পরে বল লাস্ট বল কোনো রান করতে পারেনি স্টোনিজ এখনো পর্যন্ত। 2 ওভার করলে 10টি রান কনসেপ্ট করেছে এবং ইকোনমিক্সে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে কম রেটে 5 রান দিয়ে এখনো পর্যন্ত ইকোনমিক্সের সবচেয়ে কম রান দিয়েছে স্টোনিজ। 2 ওভার করে মাত্র 10টি রান দিয়ে খরচ করেছে 2 ওভারে। অন্যদিকে জনি বেস্টন 21 বলে 26 রান, কোনো 4 মারতে পারেনি, একটি মাত্র 6 মারছে। আর অন্যদিকে ডেভিড ওয়ার্নার 27 বলে 33 রান, 2টি 4 এবং 1টি 6 মেরে 122 স্ট্রাইক রেখে
dynamics work. Now he's had a good game, but he's out because you need to play Williamson because somebody else hasn't scored runs. You lose your place. Certainly is a tough game, isn't it? In the sense that you can only have 4 internationals. So it's all about the matchups as well. Kane Williamson on the right comes in. It's Manish Pandey. Where should he bat? I think he needs to bat in his usual number 3 position. Look at what he's done already. Sometimes you need confidence, and he's got it at the moment, so don't disrupt that. Well, Harsh and I have locked horns over the years. I want punch. I want 5 internationals, 5-star Indian players, and the 1 under 23-star emerging player. These are 11. Brilliant down the ground. He's really got hold of the base of the surface now, is David Warner. We're now seeing the Warner we've got used to seeing over the years. Not the elevation that we're normally used to seeing with David Warner, but maybe it just shows you the conditions of this pitch. It's not getting the height, but boy, he's getting the power. Flat 6, straight back over the bowler's head. Just wanted a slight, subtle breaking of the wrist there from Ishant Sharma. Just a little changer. Yeah, you watch out for DW. And again, there's that changer. Sort of like, and it's smart from an older head, Ishant Sharma. Yeah, being pumped down the ground, but he's brave enough. You simply have to have a repertoire of changes of pace. Yeah, again, it's a slower one, but he backed himself again. I mean, just blocked downtown, and then he changed the length a little bit. Yeah, that's always going to go. It's a slot ball. But again, he was brave enough the next one. He's starting to really go, isn't he? They've realised, okay, the partnership has built 8 overs down. It's time to put the foot on the accelerator. Anything up in their area, they're going to try and hit it as straight as possible. That was at least a respectable single. The ball went far enough. They've been stealing singles from just about everywhere. Right, this is interesting. Any thoughts why the spinner's not been brought in yet? Akshar Patel bowled in the power play. They're giving him a different role today. Well, the numbers kind of show that when Akshar Patel bowls to Warner, the strike rate's 165. He has picked him up twice, but he also has had Manish Pandey 3 times. So maybe they're holding him back for that key matchup. But you don't want to waste the 4 overs either, waiting for Manish Pandey. Expensive over this from Ishant Sharma, 14 off at 73 for no loss. End of the 9th over, SRH have scored. ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলে দাঁতে যে শিরশিরে অনুভূতি হয় সেটাই দাঁতের সেনসিটিভিটি। দ্রুত সমাধান না করলে এটি আরো গুরুতর হতে পারে। ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন, কারণ সেন্সোডাইন দাঁতের সেনসিটিভিটি থেকে আরাম দেয়। Timed it well. Just timed it straight to the fielder. Three for no loss from 9's a good opening partnership now. 41 of 30, 28 of 24. Warner's led this partnership. But a second over for Amit Mishra, none yet for Akshar Patel.
These are raise an interesting point, worthy of discussion. Fine enough. Fine enough. And will beat the fielder into the boundary. Yeah. D. Warner. Slow it in. Premeditated. He thought, missed a first ball back of a new little spell. You say, not spell. You get balls, isn't it? T20. That is just simply outstanding. That was a reverse sweep. I've seen him play a switch hit. When he plays a switch hit, he becomes a right-hander. He looks every inch a right-hander too. भैया बहुत ही रोमांचक बन चुका है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। और स्टेडियम का दिल धड़क रहा है। हालांकि अगर यहाँ पे बात करूँ डेविड वार्नर के बारे में, तो उन्होंने अपना हेलमेट हालांकि खोल दिया है, थोड़ा हवा खा रहे हैं, लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है फाइनल डिसीजन। बहुत ही लंबा रिव्यू चल रहा है, अल्ट्रा एज चेकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एंड थोड़ा सा ग्राफ तो भैया उछल रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड गाइस तब तक यार फटाफट दोस्तों सभी के सभी एक साथ मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के रोमांचक ऑडियो कमेंट्री हमारे चैनल पे आपको लगातार सुनने को मिलेंगे। एंड गाइस 40,000 लाइक टारगेट है, तो पूरा कर दो यार। और यहाँ पर हो चुके हैं आउट, बहुत ही सही लिया रिव्यू यहाँ पर। बड़ा झटका इस समय लग चुका है एसआरएच को। डेविड वार्नर यहाँ पर पवेलियन जा रहे हैं, बड़ा झटका। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से यहाँ पर रिव्यू लिया है बहुत ही बढ़िया किया, बड़ा बड़ा झटका। एंड ऋषभ पंत ने जिस अंदाज में यहाँ पर गेंद को सीधा अपने दस्ताने में लिया, ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। बड़ा झटका लग चुका है इस समय, आउट हो चुका है यहाँ पर, बड़ा झटका। खैर देखते हैं जिस अंदाज में यहाँ पर खासतौर पे डेविड वार्नर ने एक अच्छी इनिंग खेली है, 33 गेंदों में 45 रनों की, तो खैर बढ़िया बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस वो यहाँ। अब देखना है सब बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया केन विलियमसन आते हैं या मनीष पांडे। हालांकि मैं कहूँ तो यहाँ पर मनीष पांडे को भेजना चाहिए, क्योंकि इस समय एक अच्छे फॉर्म में और काफी अच्छा कर सकते हैं अपनी टीम के। गाइस फटाफट यार, फटाफट सभी के सभी
फैंटेसी पावर 11 ऐप को डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको साइन अप करते हैं उनमें 100 रुपीज बोनस मिल जाएंगे। आप उस बोनस को 100% यूज कर पाएंगे ग्रैंड लीग में। तो एक यहाँ पर इस ऐप में आपको अच्छी शुरुआत मिल जाएगी। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए डाउनलोड कीजिए। खैर यहाँ पे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस ओवर के बचे हुए 3 गेंद में क्या देखने को मिलेंगे, एंड भैया आखिरी के बचे हुए 10 ओवर में क्या, क्योंकि अब तक यहाँ पर केवल और केवल 77 रन बने हुए। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा इस समय दबाव कह सकते हो। यहाँ पर पहला झटका लग चुका है SRH को। खैर यहाँ पर मनीष पांडे आए हैं और यहाँ पर मनीष पांडे ने स्ट्रेट ड्राइव किया है। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर पहली गेंद में 1 रन। जिस तरह से मैंने अभी आप सबको बताया कि मनीष पांडे को यहाँ पर भेजना चाहिए, ठीक वैसे वहाँ पर मनीष पांडे को भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए। तो यहाँ पर लेकिन खास तौर पे अमित मिश्रा को विकेट मिला, वो भी ओवरऑल का। ये यहाँ पर बहुत बड़ा एक के लिए सफलता है। और यहाँ पर इस ओवर में 2 गेंद बचे हैं, 78 रन बच चुके हैं, 1 विकेट का यहाँ पर नुकसान हुआ है। एंड जॉनी बैरिस्टो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 24 गेंदों में इन्होंने 28 रन बनाए हैं और इस बार केवल कट किया है। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, रन नहीं मिलेंगे इस समय, रन नहीं मिलेंगे। जिस तरह से अगर बात करूं पिछले विकेट के बारे में तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ पहुंचाया है, लेकिन जबरदस्त चौका। और इसी चौके के साथ यहाँ पर ये सफल ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर के पहले गेंद में चौका देखने को मिला, आखिरी गेंद में चौका। हालांकि विकेट भी यहाँ पर जरूर गिरी डेविड वार्नर की, ये एक थोड़ा सा भारी हुआ इसमें सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन जबरदस्त चौके देखने को मिले। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ओवर यहाँ पर समाप्ति हुई है। एंड इसी चौके के साथ इस समय दिल्ली कैपिटल्स का हो चुका है 10वें ओवर का समाप्ति, 82 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एंड यहाँ पर मनीष पांडे इस समय स्ट्राइक पर आ चुके हैं। हालांकि इन्होंने अपना खाता 1 रन से खोल दिया है। एंड जॉनी बैरिस्टो अब तक 26 गेंदों का सामना किए हैं, 32 रन अब तक इन्होंने बनाए हैं एंड 1 छक्का और 1 चौका अब तक इन्होंने लगाए हैं। सुधीर कुमार, आर्यन कुमार भाई स्वागत है आपका यार, थैंक यू सो मच। अफ्ताब खान स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। गाइस यार अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भूले। एंड यहाँ पर आ चुके हैं अक्षर पटेल 11वां ओवर फेंकने के लिए। हालांकि ये इनका पहला ओवर है, तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी का परफॉर्मेंस दिखाते हैं अक्षर पटेल। हालांकि इनका अब तक का गेंदबाजी बढ़िया ही रहा है। एंड यहाँ पर मनीष पांडे सामना करेंगे इनकी गेंदों का। हालांकि मनीष पांडे से मैं बात करूं मनीष पांडे के बारे में, तो इसमें मनीष पांडे काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। आज यहाँ पर हेलमेट पहन के नहीं आए और यहाँ पर गेंद को थर्ड मैन की तरफ पहुंचा, लेकिन वहां पर पृथ्वी शॉ मौजूद थे, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। और वही अक्षर पटेल की जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि अब तक IPL में 85 मैच खेल चुके हैं। और यहाँ पर इस बार की दूसरी गेंद, इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को पहुंचाया, हालांकि वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है, केवल 1 रन यहाँ पर मिलेंगे। एंड जिस तरह से मैं बात कर रहा था अक्षर पटेल के गेंदबाजी के बारे में, तो अब तक ये 85 IPL खेले हैं, इन्होंने अब तक 78 विकेट चटकाए हैं। तो देखते हैं आज के मुकाबले में क्या रोमांच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जॉनी बैरिस्टो आ चुका स्ट्राइक पर, 26 गेंदों में 32 रन। और यहाँ पर इस बार वाइड गेंद मिल चुका है कि बड़ा झटका हो सकता था इस समय, लेकिन यहाँ पर वाइड गेंद मिला। बहुत अच्छी शुरुआत। और यहाँ पर इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ पहुंचाया, हालांकि वहां पर जी नहीं, वहां पर मनीष पांडे वहां पर मौजूद है, हालांकि केवल 1 रन यहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर। और अगर इसमें अक्षर पटेल के बारे में बात करूं, तो जब भी अक्षर पटेल 7 से 15वें ओवर में जब भी गेंदबाजी करते हैं तो काफी ज्यादा भारी पड़ते हैं। और यहाँ पर इस ओवर की चौथी गेंद, इस बार गेंद थर्ड मैन की तरफ पहुंचा, वहां पर शिखर धवन मौजूद है, 1 रन यहाँ पर आसानी से चुराएंगे। बहुत ही अच्छी ओवर की यहाँ पर समाप्ति होने वाली है। हालांकि अब तक इस ओवर में 4 गेंद फेंके जा चुके हैं
एंड 4 रन मिले, हालांकि रन केवल 3 मिले हैं एंड एक यहाँ पर वाइड गेंद का एक्स्ट्रा रन मिल चुका है। तो 4 गेंदों पे 4 रन देखना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि इस ओवर के बचे हुए 2 गेंदों में क्या मिलता है। और जॉनी बेयरस्टो यहाँ पर तैयार है, इस बार बल्ला घुमाया है डीप मिडवे की तरफ, यहाँ पर गैप देखेगा और यहाँ पर पृथ्वी शॉ वहां पर मौजूद है। थोड़ी सी छोटी गेंद थी लेकिन सीमा रेखा के बाहर, गजब का चौका, बहुत बढ़िया कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला जॉनी बेयरस्टो को बल्ले से। एंड खासतौर पे इसी तरह के स्ट्रोक क्या हो सकता है अगर हर ओवर में एक छक्का या एक दो चौका यहाँ पर देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्कोर यहाँ पर आराम से 160 के ऊपर आसानी से जाएगा। ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है आज के मुकाबले में। चालाक तो है और यहाँ पर इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ पहुंचाया जरूर है, हालांकि वहां पर फिर से हाँ क्षेत्र रक्षक मौजूद है, केवल 1 रन मिलेंगे यहाँ पर। और इसे 1 रन के साथ यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो आज के फिर से स्ट्राइक पर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर 11वें ओवर की समाप्ति 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ पे बात करूं जॉनी बेयरस्टो के बारे में तो जॉनी बेयरस्टो इस समय 29 गेंदों का सामना किए हैं, 2 चौके 1 छक्के लगाए हैं और 38 रन अब तक इन्होंने बनाए हैं। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या आज अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेविड वार्नर जिस तरह से 45 रनों के शानदार पारी खेल के आउट हो गए, तो हालांकि उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा नहीं किया। खैर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पहला अर्धशतक कौन पूरा करेगा। गाइस फटाफट दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर सभी मैचेस के ग्रैंड लीग टीम मिलेगी, तो फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए। एंड फैंटेसी पावर 11 ऐप को डाउनलोड करना भूले। और यहाँ पर इस ओवर की पहली गेंद, इस बार अच्छी कोशिश यहाँ पर कहेंगे मिश्रा जी की ओर से एंड लेकिन फील्डिंग जी हाँ 1 रन चलाने में कामयाब रहे। जिस अंदाज में पिछले ओवर में मिश्रा जी ने डेविड वार्नर के विकेट चटकाए थे, हाँ शानदार, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल यॉर्कर लेन गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पर इस ओवर की दूसरी गेंद मनीष पांडे सामना करेंगे और इस बार बल्ले को घुमाया भैया, कालाइयों का इस्तेमाल किया है लेकिन कैच हो गया है। रबाड़ा वहां पर खड़े थे, गेंद में उछाल काफी ज्यादा थी, हवा में बहुत दूर गया लेकिन गेंद बहुत दूर नहीं जा पाया। और एक बड़ा झटका लगता हुआ इस समय हैदराबाद को मनीष पांडे के रूप में, बड़ा झटका, बड़ी सफलता यहाँ पर, दूसरी सफलता इसमें मिली अमित मिश्रा को। जिस तरह से पिछले ओवर में इन्होंने डेविड वार्नर के विकेट चटकाए, वहीं पे इन्होंने मनीष पांडे का विकेट लिया। भैया रबाड़ा ने जिस अंदाज में कैच आउट किया है, जबरदस्त। और रबाड़ा ने आज कोई गलती नहीं की, दूसरा बड़ा विकेट इस समय गिर चुका है। काफी ज्यादा फॉर्म में थे मनीष पांडे लेकिन यहाँ पर कुछ बेहतरीन नहीं कर पाए और केवल 3 रन बना के पवेलियन जा रहे हैं। अब देखना इसे बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या होता है भैया आगे के ओवर में, क्योंकि 1.2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 92 रन बनेंगे और 2 विकेट यहाँ पर गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 2 विकेट यहाँ पर गिर चुकी है, ये बहुत बड़ा झटका हुआ इनके ऊपर। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर केन विलियमसन आते हैं खेलने के लिए या फिर किसी और को, हालांकि भेजना जो चाहिए इसमें केन विलियमसन को ही। और जी हाँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर केन विलियमसन आ चुके हैं स्ट्राइक पर, हालांकि 92 रन बन चुका है इसमें सनराइजर्स हैदराबाद का। एंड मनीष भैया इस समय जिस तरह से मिश्रा जी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, 2 विकेट गिरे इस समय सनराइजर्स हैदराबाद के एंड दोनों विकेट यहाँ पर मिश्रा जी चटकाए हैं। और यहाँ पर इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार गेंद को केवल ड्राइव किया है, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि इस समय यहाँ पर केन विलियमसन यहाँ पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं एंड केन विलियमसन अब तक 42 मैचेस खेले हैं, 1302 रन इन्होंने तक बनाए हैं एंड 12 बार हाफ सेंचुरी बनाए हैं। तो देखते हैं आज के ये मुकाबले में क्या देखने को मिलेगा। हालांकि ये पहला मुकाबला इस IPL 2020 में एंड यहाँ पर इस ओवर की चौथी गेंद, बहुत ही अच्छी कोशिश लेकिन वहां पर मिश्रा जी के हाथों में गेंद, हालांकि रनों की कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पर।
और मनीष पांडे यहाँ पर जिस तरह से धीमा गेंद फेंक रहे तो कहीं ना कहीं दबाव तो लगातार बन रहा है। और यहाँ पर इस ओवर की 5वीं गेंद, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ पहुंचाया, लेकिन वहां पर सिमरन हेटमायर मौजूद है। हाँ, केवल एक रन यहाँ पर मिलेंगे और इसी एक रन के साथ यहाँ पर 40 रन हुए जॉनी बेयरस्टो को पूरे एंड 33 गेंदों का अपने सामना किए हैं। एंड वहीं पे केन विलियमसन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुका है, तो देखते हैं अपना खाता किस तरीके से खोलते हैं। तो खैर देखते हैं इस ओवर के आखिरी गेंद में यहाँ पर केन विलियमसन किस तरीके से यहाँ पर ओवर की समाप्ति करते हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। और यहाँ पर एक बार तैयार है मिश्रा जी फिर से इस ओवर के आखिरी गेंदों का गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि 93 रन यहाँ पर बन चुका है सनराइजर्स हैदराबाद का। 2 विकेट इस समय यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के गिरे हैं। कमाल की परफॉर्मेंस। और यहाँ पर इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और 1 रन के साथ यहाँ पर अपना खाता खोला, स्ट्राइक भी अपने नाम किया। और इसी के साथ यहाँ पे 12वें ओवर की समाप्ति, 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या परफॉर्मेंस हमें 8 बचे हुए ओवर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से दबाव इसमें हैदराबाद के ऊपर बन रहा है तो कहीं ना कहीं महंगा तो हो सकता है इनके लिए। गाइस थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग एंड आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। गाइस सभी के सभी दोस्तों एक साथ यार एक साथ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड 40,000 लाइक्स का टारगेट है। ऑफ कोर्स 16,000 लाइक पूरे हो चुके हैं दोस्तों, तो यार फटाफट एक साथ सभी के सभी इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, क्योंकि इसी तरह के रोमांचक ऑडियो कमेंट्री हमारे चैनल पर आपको सुनने को मिलेगा। तो एक साथ यार जो भी अगल बगल में मिलता है उठाओ और बस बटन पे पटक दो यार, बस मुझे नहीं पता तब जाना चाहिए। और यहाँ पर तैयार है एक बार फिर से इस ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए अक्षर पटेल। हालांकि पिछले ओवर में केवल 9 रन दिए थे और यहाँ पर इस बार गेंद को थर्ड मैन की तरफ पहुंचाया है। दिशा जरूर निकाला था लेकिन वहां पर रबाड़ा मौजूद है और हाँ 1 रन यहाँ पर आसानी से मिलेंगे। क्रिकेटर्स That's something in the early part of this Dream 11 2020 IPL season that have been fascinated with the young players who stood up. Rabbitholebd, Padikkal, you've got Shubman Gill who's a little bit more experienced, Gill and Prithvi Shaw last game, Ishan Kishan last night, along with Pollard who's much more senior. So young guys are standing up and in the early parts of this tournament brilliantly and answering questions. You know what I'm really happy about? Quite a few wicket keepers there. Got Ishan Kishan. That's the only downside. How is that a downside for a fast bowler, Vish? Well, we just don't want them to start bowling either, do we? They get carried away. We know that because they're always quick to get the ball in the nets. Let me butter you up deep. That attempted catch and the feeling from Nicholas Moran, who's usually a wicketkeeper the other night, is one of the things in your corner. Absolutely. And go on, Vish. Liz. Not a wicketkeeper there. He doesn't keep wickets, Prithvi. Yeah, it's been a tournament for the wicketkeepers and really heartening to see that. 9-9 for 2 after 13. And on the 13th over, Sunrise. করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়, তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। $99 for 2. Final over for Amit Mishra. Just one more sighting of Ravichandran Ashwin since the first game of this tournament. Solitary over before he dislocated his shoulder.
It's nice to have that experience, isn't it? Just in the wing. Young Academy asked the experts, who amongst the current crop of young Indian players in the IPL do you think can play for the country? Great question, Sanjay. But come on, have you got an answer for Sanjay? Deep, Mr. Bishop? It's quite a few of them, to be honest. Quite a few of them. Ishan was brilliant. You already have people like Shubman Gill, Prithvi who've already represented the country. Quite a few youngsters who are doing so well and been part of the Indian setup for the last 6 odd months, a year. Rishabh right there on your screen. He's been really good in international cricket for the last year and a half. But the next big thing, I personally believe, would be someone like Shubman Gill or even Devdutt Padikkal. Hit in the air or just over the top. But he placed it there. Credit to him. Kane Williamson, inside out, shifted over covers for a boundary. The singles had been building up. 9 singles the previous 9 deliveries. Knowing that they've got a good start, they need to keep capitalising on that. All risks by Kane Williamson. They do know that if you can target over cover or mid-wicket when they're in the inner circle, you're normally going to get a boundary. Yeah, going back to the youngsters I was talking about, Padikkal was absolutely brilliant, but these are the 2 wickets gone so far. Mishra picking up both of them. This was brilliantly bowled. Slow in the air, little further away from Manish Pandey, enticing him to go for that slog sweep. And on this surface, it's not going to be easy, especially for batsmen just walking out to bat. Just wonder when you get Rabada back into the attack. He's bowled a solitary over so far, Kagiso Rabada. He's an outstanding bowler at every phase of the innings. You need to make sure that you break this partnership. Although it's in its infancy, you don't want to allow them to get settled because they can hurt you at the back end. 108 for 2. স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশে আছে ভাইরাস ও জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী উপাদান যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের জীবাণু। স্যাভলন জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। Abdul Samad, Prim Garg, Abhishek Sharma, Rashid who can bat, Bhuvaneshwar can bat. So good depth in the batting. Batsman to follow Samad, Garg, Abhishek. Samad, he's got quite a handy strike rate, so as Priyanka and Abhishek. Even Rashid and Bhuvaneshwar command to follow. KG's back. Talked about the enforced rest of the unfortunate effect of the pandemic. He used it to his benefit, resting the body after the workload that he's carried manfully for years. Here's Rabada. Resting the body, but also resting the mind. It's tough being an international cricketer, constantly being on the road, constantly travelling into airports, hotels, cricket grounds, not seeing family, friends, not being a normal person. Even though the pandemic probably stopped you from going and socialising, just being at home. Especially for us fast bowlers, you know, we're always thinking. Settle. Why are you laughing this? You know what? Actually, I've enjoyed watching the games of this Dream 11 IPL with Mr. Ian Bishop. We're constantly discussing and talking about the tactics, what the bowler's trying to do, what the batters are trying to do.
field dimensions, pitch, everything. He does think a lot. So Ian Bishop is a rarity amongst the fast bowlers. Yeah, I'd agree with you. The other thing that the lockdown did, I guess, to a lot of cricketers, as you mentioned, stuff. Either you're flying, you're traveling, you're practicing, you're playing a game. At time it becomes monotonous. So 6 months away from the sport, you kind of rediscover, reignite that fire again. You really want to go back to the field. It doesn't seem like a 9-to-5 job anymore. You really kind of reignite that passion that you had when you started playing the sport. Risky ball there with the man up at mid-off. But he's outstanding, really has been outstanding. Yeah, he has been outstanding because he just picks up wickets regularly. And there's the purple cap, Ahmed Shami, just leading by 2 wickets. Look at that economy rate as well for Rabada, 6.52, impressive. Pleased with those last 2 deliveries. As I mentioned, the man at mid-off is by its very definition in the circle, so to bowl full and off stump, even though that was pace off the ball, is taking a little bit of a risky. It's got to be straighter or pull his length back slightly. Just looking at Kane Williamson back to this pitch. Batting on 15 of just 11 deliveries with 1 boundary. I mean, how well he's adapted to it. He hasn't played cricket the last 5-6 months now. Just comes out here on a sticky wicket. It's been absolutely brilliant. And look at that, brilliant fielding, brilliant cricket all around. Was Stoinis there. Again, super batting from Williamson and good running as well. We'll finish the over with 3 there. It's 117 for 2 after 15. ওর সবচাইতে বেশি সময় কাটে ফ্লোরে, আর এই ফ্লোরেই থাকে নানান ভাইরাস ও রোগ জীবাণু। কিন্তু আমি থাকি নিশ্চিন্ত, আমার আছে স্যাভলনের সুরক্ষা। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। Firstly, good shot. He near the gap. Oppo F17 Pro, ultra function, ultimate fun. No one came to kind of meet him to stop the 3. And we are seeing in this Dream 11 IPL fielding going to another level. We've got to remember that these players have been on the sideline for the last 6 months. Majority of players, so the fact that they can get out here and execute their skills, it's only going to improve and get better throughout this IPL. Marcus Stoinis will be one of them who had international cricket just recently in England. So you're asking guys like him, Johnny Bairstow, the Kieron Pollards of this world who've been playing in the CPL, David Warner who's been playing international cricket, to carry a little bit more of the load early for their teams. And Rick Nokia. Signed, I think, by KKR for the 2019 season, but was injured. I think he injured his shoulder, couldn't take part. Came in as a replacement player, picked up as a replacement player for this season. I think for, was it Oaks? Can he make an impact? Wait, says Williamson. How good was he? Stoinis stopped the ball diving, picked it up, threw it back. Athletes, proper athletes. Man at mid-off, so you cannot overpitch on or outside of stump.
leg. My favourite moment of the tournament so far. This will be hard to beat. Have a look at this, folks. A wicketkeeper. That's brilliant, isn't it? Diving, and at the same point in time also being aware of where you are. Oh, that was superb. Wicketkeeper there for you. Just the awareness of taking the ball and then flicking it with his other hand, swiveling in the air. I love the awareness that all of these players, and they spend, and we see it because we come here early, they spend a lot of their time, that outfield catching, where the coaches just drill balls, where they've got to jump vertically with the rope behind them. They've got to run around the boundary knowing where the rope is. Practice makes perfect. And it's all about the hitters a lot of the time as well. So Ricky Ponting certainly is enjoying playing his pull shots. Someone with Gaff there sitting as well. He'd love that too. Williamson is doing an excellent job here. He's racing along. 23 from 15 for a man who's coming out of the cold and off injury. This one certainly hurried him, didn't it? 140 kilometres an hour. He's gone deep in his crease, walked across, didn't bounce as much as he thought it would. Mounting the total here. It's mounting. It was the lowest power play between Warner and Bairstow as a pair. Lovely. Top-class batting from Kane Williamson. How his T20 batting has developed over the last 2 or 3 seasons. Well, you said, Ian Bishop, don't pitch it up outside off. He didn't, but he gave him too much width. Again, sitting deep in his crease. All he had to do was find the gap. Back-to-back boundaries. Very good use of the bottom hand. Suckers to me his bottom hand is a little more dominant, and that helps. Playing off the back foot, square of the wicket. 11 off the over. 16 completed, 128 for 2. Oppo F17 Pro. Ultra function, ultimate fun. See a tire strategic. চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে, ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলনসের ডাবল স্ট্রাইক। স্যাভলনসের ডাবল স্ট্রাইক, ডাবল প্রোটেকশন।
Kev. Yeah, hi, yes. Hi, Kev. Deep here. Hi, Deep, tell me. First of all, what do you have on that piece of paper you're holding? Oh, nothing, just to keep myself busy. That's all. I mean, Fair enough. 128 for 2, 4 more. We're going so much in the ground, so just to keep it updated. Right, where do you see Delhi Capitals right now, and where do you see this total going in this innings? 160-70 probably, if we can get to that. We have the batters to chase down that target. I think we had a good start for 2 matches back to back. One more game here, I think 170 would be, we'd be happy to chase 170 here. Yeah, good to have Mohammad Kaif with us. That was the end of the CFR strategic timeout. I'm gonna go now. We're running short of the time. We can do it later. Okay? We will, of course, get back. He's one of us. Eventually work a lot with him. Right, so Stoinis comes in. This is interesting. You know what was interesting? Kev with that piece of paper and writing down. That was interesting. I really want to see what he's written on that piece of paper. I think he has some notes for the post-mortem at the end of the day, maybe. Now, this is interesting because there's 4 overs left. Oh, there he goes again. I don't think he's written so much when he's doing commentary with us. Or in his school or college, wherever he was. Right, Stoinis can take the run. Right, gentlemen, how do you see this now? There's 4 overs to come. Stoinis is bowling 1. Rabada's got 2. Nokia's got 1. So Akshar Patel's only going to bowl 2. He's not going to bowl out. For their champion bowler, do you think they focus too much on matchups? Or is you happy with that? Happy with what I've seen from Delhi Capitals. Their record in the death overs, the very best in Dream 11 IPL. So the confidence is there. They will lean on their experience. Rabada, he's got 2. I think they're sitting pretty. They're happy in this position at the moment. They will need a wicket. It will help. On the bounce. He shaped up well for them, Stoinis, with both bat and ball. What's he done so far? Just none for 12. So that's the other reason. I mean, you can look at matchups, delay. Akshar Patel, see that he's not bowling out his overs, but his replacement, Stoinis, has actually done quite well. Yeah, I mean, if you look at Akshar, I mean, he's been brilliant. He's the most economic bowler so far in this season. And he won't end up finishing his quota. He might not end up bowling a third over. He'll just finish with 2 for 14. And that, I understand, because Warner was out there batting till the 10th, and he came into bowl after Warner got out. And that is something that I don't understand. A left-arm spinner can go to a left-hander. It's in the air. There's a fielder there, but won't get there. That's Shikhar Dhawan. And Stoinis is not happy with that effort. I think because it's the long boundary, they're not sitting right on the rope, but they're all coming in to save the 2, maybe. And as a result, the ball's actually gone over him and has still landed inside the boundary. It's exactly the point I was going to make. If you're a fielder in the deep, you're thinking about preventing 2. So you're staying off the boundary line a couple meters, but then you run the risk of this happening. Being too far in, not having the time to go back to effect a catch. And that is what transpired on that occasion, therefore, Shikhar Dhawan. Will clear the man inside. Another boundary. Such a fan of Kane Williamson. As a player, as a captain, as a person, and he is playing a fabulous innings here for the Sunrisers. I mean, when I look at the other batsmen, it's been a slowish pitch. He just comes in, and he hasn't looked that he's been out of cricket for so long. No Kane, no gain. Fair point. 2018 and 2019, such contrasting fortunes, Williamson. 2018 he made 735, average 50 plus. 2019 just about got 130, 140 runs, something like that. Now he's lost the captaincy. Warner's got it back. In all fairness, Warner had it before. The other point I'd like to make is I'm a little bit surprised that Shreyas Iyer has gone for Stoinis at this stage of the innings.
He's got 3 overs between Rabada and Nokia. Especially with the inexperience in the batting lineup later on, I would think that you throw the experience at these two, Williamson and Bairstow, get a wicket, and then if you have to bowl the 20th with Stoinis, do that. Take that risk. They wanted needed an over out of either Stoinis or Axar. Quite a few options there. But obviously, it's very straightforward after this. You can see this is Captain Darren speaking. Remember, he used to bring all these Trini players out there, still thinking like a captain in the commentary box, which is good. Shikhar will feel this. That's the reason he's come in off the boundary so much, right? Because they've kept it down to a single. But 12 came off the over, it's 140 for 2. End of over number 17, SRH 140 for 2. আমার মতো আপনারাও জানেন ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার আস্থা এসএমসি রোড স্যালাইনের কেনার সময় প্যাকের গায়ে এসএমসির লোগো দেখে কিনবেন। এসএমসির রোড স্যালাইন। শীর্ষের অনুভূতিকে দ্রুত হার মানান সেন্সোডাইন র্যাপিড রিলিফের সঙ্গে 60 সেকেন্ডে কার্যকরী, ক্লিনিক্যালি প্রমাণিত। মা কাকা মনে 80 করে দেয়া দাও নাই না মনে 80 করে দেয়া নাই। How to use the replay from a good umpire. And the batsman was in, so you could have straight away said batsman's in. But by looking at the 2 split screen angles, from better view, be certain that ball has actually hit the stumps. Yes, but 50 to Johnny Bairstow. It's taken time, not a typical Bairstow innings. 51 of 45. But sometimes you've got to do what's required for the team. Warner was playing the bigger, faster innings, so Bairstow just held back. So whether both should go hard is a separate debate in itself, whether one needs to hold back. Tremendous timing on that as well. A lot of running. Running three. They're running three. No, they're not. Yes, they are. No, they're not. Oh, I think he's got it in eventually. I think he's just plonked the bat in time. Safe, Chris. Thank you. Running through, bit down, bit down, bit down, bit down. Thank you. I'm ready to make my decision. My decision is He's having a lot of work to do, Chris Gaffney up in that box. Oh, good ball.
close was that to the stump? Another slower. But really well. Leg cutter. Didn't really spin, but was really well bowled. In start of this innings, we're talking about Yorkers not really being used that much in this IPL. Well, the batsman's benefited from that. Here Rahul, 222 right at the top, that orange cap race. Mayank Agarwal just behind him, same team. That's up in the air, that should be taken. Nokia underneath it, and he makes no mistake. Big wicket here. Pace to God, trying to force the pace. And guess what, Deep? Going full, searching for that Yorker. We've spoken why this Delhi Capitals team is so good at the death overs. That's because of their execution, their strategic intent is very good to contain scoring and to get wickets. Goes full, Bairstow just tries to go deep in his crease to get under the ball. Such a tough challenge to score when a bowler is spot on. Rabada smiles, a wicket for him. And the Delhi Capitals, wonderful innings has come to an end. Johnny Bairstow gone for 53. It's 144 for 3. The new batsman for Sunrisers Hyderabad, jersey number 1, Abdul Samad. The new man in is Abdul Samad. At the other end, mighty Kane Williamson, 38 of 21. Rabada, just 4 runs from this over so far. He's done well. Williamson will keep the strike. Set batsman. 5 of the over. It's 145 for 3-2 to play. End of the 18th over, Sunrisers Hyderabad, 145 for 3. Oppo F17 Pro, ultra function, ultimate fun. স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশে আছে ভাইরাস ও জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী উপাদান যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের জীবাণু। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। So 1 of 45, best of 53. It's not the kind of surface. It's not one of those Hyderabad go out and get 190, 200 surfaces. Now Williamson, I just take them toward 165, 170. Can they get to 170 from here? Right, 2 overs left now. Kane Williamson, 39 of 22. Hendrik Nokia, 3 overs for 27 so far. 145. They want to get 165, Darren. 165, 170 ideally. Should be a good total. Judging from what we've seen from Williamson, his ability to reduce that dot percentage at the start of the innings to the back end of the innings, excellent. Right, a single. I'm really excited about seeing this young man bat. Abdul Samad from Jammu and Kashmir, Sunrisers Hyderabad. 20-over career. Very, very young still. I think he said, if you told me 5 years ago I would be playing with these people, I wouldn't have believed it. But it's a challenge, this. This was the wicket of Bairstow. And easily taken by Nokia. And it's all very well. And the level you're playing at, suddenly you're up against Nokia, slipping by 140 plus Rabada, probably the best death overs, one of the best death overs bowlers in the world. A big ask from the youngster, Abdul Samad. He looks very much like Yusuf Pathan when he bats. His hitting areas are the same down the ground. But he's on the mark for a start.
what's important is the surface. It's not going to be that easy hitting down the ground, those big hits. Tomorrow, Rajasthan Royals versus Kolkata Knight Riders. It's going to be an interesting game. Rajasthan Royals, they've been brilliant. How good is Sanju Samson? Is he a batsman or an artist? Phenomenal. We're just talking about how well the Indian wicketkeeper batsman been doing this season. Shot! For a major part of it, I thought he found the gap, but even if he has it, it's just so beautifully executed. And Darren, you mentioned about 160. What I reckon is, for SRH to get to that 160 or 160 plus, it's imperative that Kane Williamson is still out there. It's not an easy pitch to bat on, especially if you want to hit big. It's a pitch where you have to be smart about placement. You have to play the field here. And especially for a new batsman and a young batsman, it's going to be challenging. But Samad on strike now. They need the extra runs, though. I'm not sure they're a bowler short today, I think, the Sunrisers. Again, excellent from Nokia, just trying to get that length right up there. So there's no room. Today he's been exceptional. Kept it close to Johnny Bairstow, not allowing him to use the arms, but it's his speed as well. He clocks in excess of 140. Bowls the attacking Yorkers, the defensive Yorkers. He can change his pace. His slowest 126, so it's a huge challenge for anyone trying to attack Nokia. Just 3 of the overs so far. Now there's no timing on that, but it doesn't matter. It's gone behind, it's running away to the boundary. In the scorebook it says boundary against your name. That should help the young man. I know he didn't go the area where he intended to, but that's the area that he really needs to develop. Just back of length. A little late on that. He also has to realize he hasn't played somebody as quick as this before. That back lift, keep it a little lower, use the pace of the bowler, and with the mid-off inside, chances are he's not going to pitch it up to you. So be ready for it, Samad. The other thing I'd like to quickly say is bowler must be aligned to a captain. Good to see Shreyas Iyer standing at mid-off. Must be communication there. He's still very young in his role as a captain. Oh, look at the timing on that. How much better can you announce yourself on this stage against a bowler who's bowling 145 for a shot, 158 for 3? সার্টিফাইড বাংলা লিংক এখন বাংলাদেশের ফাস্টেস্ট মোবাইল নেটওয়ার্ক ফুল স্পিড 4G তে সব হবে ফুল স্পিডে বাংলা লিংক Right, last over coming up. Rabada 3 overs for 90. Nokia expensive today, 4 overs for 40. Alright, what's the length going to be? Mid-off is up. All the big fielders down on the onside. Oh, they'll take the run. Now then. Samad in strike. Oh, it's a good bowler. This Rabada is canny and he can be quick too. Rabada would want to pitch it in the slot. That's an easy hitting area for Samad. I'm surprised he's using the third man up because you can use that defensive option and bowl the wide Yorker. Well, the last time he swung his bat, ball went 86 meters away. This time it met thin air. He's up against, as I said, one of the best in the world at this.
That's his technique. Gets really deep into the crease, waiting for the Yorker, a fuller length delivery. That's his hitting area. Down the ground, anything pitched up. He's very, very good at that. They'll get the single. Williamson says, no, hang on. Let's not take a chance here. Many times in T20 cricket as a batsman, you can glean what the bowler is trying to do from the field placing. Let's see if there's any change for Williamson. Still a fine leg, deep backward square. So you're thinking that Rabada will go for the fast short pitch delivery as a surprise option. Even if he goes for the slow one, it'll be a little back of length. It's not going to be full. Just two from this over. Fielder there, takes the catch, it goes straight to him. Oh, he's good, Rabada. But I think Williamson backed himself to clear the boundary there. It's a shorter of the two boundaries. But well played, Kane Williamson. And it's an important wicket again for Delhi Capitals. Might not have gotten the length. There was still enough room for Williamson to get under this one. But he just didn't have the power. That's a big boundary. Off the middle. And a smart catch in the end. Axar Patel making no mistake. Another wicket goes. Williamson going for 41. It's 160 for 4. Okay, 2 balls to go. Now he's not connected that. They'll sneak a leg by in. Outstanding death bowling this by Kagiso Rabada. 2 young men in there. Abdul Samad, Abhishek Sharma. Risky there. But I thought Rabada got away with it. Tried the Yorker, Fuller. And time it as well as Williamson would have wanted, but what a knock from Williamson. Brilliant. Spare a thought for young Abhishek Sharma. Excited about playing in the IPL, big stage, young. Never seems to get more than 4 or 5 balls. But look at the other side. He's got nothing to lose. 1 ball to go. License the thrill. Go after the bowler. Strike rate of 165. He can do it. Right, Rabada with the last ball. He's called for 2. Tell you what, it'll be good if they get there. Well run, young men. They finished 2. Good running. They finished 163. Do the Sunrisers. No, it's 1 shot. You charged so hard between the wickets and you did not complete one of them. ঠান্ডা বা গরম কিছু খেলে দাঁতে যে শিরশিরে অনুভূতি হয় সেটাই দাঁতের সেনসিটিভিটি। দ্রুত সমাধান না করলে এটি আরো গুরুতর হতে পারে। ডেন্টিস্টরা সেন্সোডাইন ব্যবহারের পরামর্শ দেন, কারণ সেন্সোডাইন দাঁতের সেনসিটিভিটি থেকে আরাম দেয়। Playing up, but you would say it's a par total. That Sunrisers Hyderabad have scored here. করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়। তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্টেন্ট স্প্রে। Second innings require 163 runs to win the match. Just wonder if they'll think that this is a very gettable score at this stage as they're going in Delhi. I don't think it's beyond reach, but I don't think it's the easiest target to chase either. But they've got this champion in that. With Rabada in, I mean, I think we're looking 165, 170 otherwise, but he's bowled 2 excellent overs at the death. And he's finished 4 overs, 2 for 21. Well, the Nokia a little expensive today. Ishan Sharma 3 overs for 26. But the Stoinis came in and did all right. So first outing for Ishan Sharma as well. I think he'll be the better for it. It's not very hot. It's been very hot. Don't quite think he hit his rhythm throughout. We'll come back with the purple cap.
So Warner 45, Bairstow 53. They put on 77 in 9.3 overs. Then they lost Manish Pandey for 3 as well. Bairstow picked up his pace a little bit. Williamson 41 from 26 and a couple of hits from Abdul Samad at the end allowed them to finish 162 for 4 at 8.1 an over. So another good outing today for Rabada. 4 overs 2 for 21. He just keeps picking up wickets, doesn't he, does Rabada? 3 matches, 7 wickets again. Economy is outstanding. Shami's got 7 as well. Rabada with a better economy rate. Sam Curran's got 5, Chahal 5 and Trent Boult 5. Right, delighted that we've got the Hisa Rabada with us, that purple cap. You're going to take it home with you, aren't you? How many do you have by now? Actually, I don't know. You just rock up and take wickets, don't you? Tell us a little bit about the surface today. Those 2 overs that you bowled at the end were excellent. Yeah, it's sort of like just it's a bit too paced, so bowling it into the deck was probably a good option, and just changing up the pace. And the square boundaries were quite big, and I got away with 2 half volleys, so it was my day today. Yeah, it's been impressive, Kagiso, to see you bowl in the death overs. Is it a case of staying unpredictable for the batsmen? Yes, I think it's just what is going to work for you on the day, so it's just about figuring that out. And that catch that you took, you seemed very surprised after taking it. Did you have issues with the